para el consumo. To provide fowl for eating. Como pollos, Chicken, pavos, chicken, ducks. Turkey. Fowl. Pues, aves. ¿Qué diría? It's true, it's I a know. direct translation. I know. Right, so ducks, turkeys, chickens. Sí, esta organización se preocupó más por la seguridad alimentaria en nuestra comunidad. So this group was primarily concerned with food security Por el tema de la desnutrición. because of the issue of malnutrition. Entonces nos enseñaron a trabajar. So they showed us how to work the animals. Nuestra comunidad ha sido caracterizada como un grupo de personas que solo espera el capital semilla. ¿Lo puedes repetir? Nuestra comunidad está caracterizada como un grupo de familias que esperan nada más la ayuda como capital semilla. So this is a community that really seeks out funding, seed funding, to advance their own priorities. Contrario a todas las comunidades que espera que el gobierno le mande comida, todo lo que quieran. This is in contrast to communities that expect the government to provide them with everything, anything they need. Nosotros aprendimos a producir. We have learned to produce in a different way. Por ejemplo, en los animales, los pollos solo dieron 5 pares So de for example, animales por familia. they gave us 5 pairs of birds per family, O sea, 10 animalitos. 10 little animals. Ahora hay familias que tienen 200 o 300, entonces ha producido mucho. So now the family that have 200 or 300, so they've really produced a lot. Que ahora ya se convirtió no solo para la seguridad alimentaria, sino para la comercialización, porque ya es mucho. So it's gone beyond just the food security, and now some families are able to use that also as a means of economic generation. Ahí estamos. I think that's it. Hay más preguntas. No questions? Me gusta que me pregunten. I like it when you ask me questions. Sí, está. Gracias por la presentación. Quería preguntarte algo sobre un tema que has tocado y es el rol de las mujeres en la organización. So I can translate. I was asking him about the role of women in the organization. Sí, el rol de las mujeres. Hay muchas mujeres. We have a lot of women. La mayoría de personas que trabajan en DESGUA son mujeres. Actually, the majority of the people that work in DESGUA are women. Tienen un nivel de liderazgo porque dirigen los programas en DESGUA. There are leaders within the organization because they lead our programming. Ahora en mi comunidad, la presidenta de la comunidad es mujer. In my community, for example, the president of our group is a woman. Tenemos alcaldesa. We have a woman Alcaldía, es mayor also. Y los jóvenes también es mujer. And young people serving are also women. Entonces, en la estructura tenemos 3 presidentes en la comunidad, presidentas, mujeres, que dirigen todo el proceso de desarrollo de mi comunidad. So in his community, they actually have 3 women that are presiding over the development programming in their community. They're presidents. Cuando fuimos a legalizar la estructura organizativa y que la autoridad estatal vio que eran mujeres, no querían. So when we actually went to formalize the organization legally and the government saw that it was primarily run by women, they didn't want to authorize us. Porque en Guatemala todavía está el tema de discriminación, que la mujer solo es para la casa. Because there's still a lot of discrimination in Guatemala that women are just to be in the house. Sin embargo, nosotros cambiamos ese pensamiento. However, we've really tried to change that thinking. Y hoy toda la Asamblea General de la Comunidad decide que mujeres sean las dirigentes, las que deciden.
And so now the General Assembly of our community has all decided that they want to have women in the leadership. Ese es el papel o el rol de las mujeres ahora en el tema de DESGUA y mi comunidad. So that's how women are involved in both my own community and also in DESGUA. Yo sé mucho de tu comunidad de DESGUA porque soy la directora de la tesis del ¿no? Sé más que el resto del público. Sí. Pero en relación a esto que dices de las mujeres en la comunidad, ¿hasta qué punto ellas tienen, porque tú me dijiste que la fundadora de DESGUA es Karen. aquí, pero yo tenía curiosidad de saber cuál es la relación de DESGUA con diversas comunidades, porque tú ahora estás diciendo DESGUA en mi comunidad, DESGUA en mi comunidad, DESGUA. ¿De cuántas comunidades ustedes trabajan? ¿Con cuántas comunidades ustedes trabajan? So I was saying that if I first said that I know a lot about his work, more than anyone else in the room about his organization, because I'm the director of Eric's thesis, but I was curious about whether the fact that you had mentioned that he had mentioned that the founder was a woman, but also I was curious to know what the relationship was between DESGUA and various communities and how many communities they work in. Sí. Tenemos alrededor de 15 comunidades. En la costa sur, en Quetzaltenango, y en Tierra Fría, Altiplano, Quetzaltenango. So we're working in about 15 communities in different parts of this region, both near the coast and then also in the city and then in the mountains. Todas las comunidades son diferentes. And each community is different. En mi comunidad solo es tierra para vivir. Y en otras comunidades que atendemos como DESGUA tienen tierra para vivir y tienen tierra para cultivar, propiedad de ellos. So each community is different, first in relation to land, whereas in my community we have just enough land to live on. In other communities they have enough land to both live on and then produce products to sell. Hay comunidades que producen café y nosotros le ayudamos a promover la venta, en igual más también. So some of the communities are producing coffee. Hay comunidades que tenemos que trabajan solo la crianza de pollos. Some are really focused on raising chickens. Y también los acompañamos en todo ese proceso. We support them in that process. Hay comunidades de elaboración de artesanías. Some are doing artisan works. Y también estamos con ellos apoyando todo ese proceso. Again, we're supporting that work. Y hay comunidades que es más educativo. There are communities where they're doing focused on education. Se han enfocado a educar o capacitación técnica para cocineros, para albañiles, para carpinteros. So supporting the capacity development for metal workers, for carpenters, for cooks. Entonces la experiencia de todas las comunidades que atendemos son muy diferentes, pero son de personas retornadas que han sido exiliadas como refugiados en México y retornadas como migrantes de Estados Unidos y de México. So the similarity is that all the communities we work with have returned migrants. Some of them were people that were fleeing violence and seeking refuge in Mexico durante la guerra civil que estaban en Mexico. Yeah, so there were people that were displaced during the war, living in Mexico, and then have returned. And then others are people that have been living in the United States and have now returned to Guatemala. Lo que hacemos es coordinar o articular todos esos conocimientos y toda esa sabiduría. So we've tried to coordinate amongst them and articulate the different themes. Este tema me hace hablar
de la Guapa. So this theme makes me think about the particular group, La Guapa. La Guapa. Significa Universidad Autónoma Popular. So the Popular Autonomous University, Porque en las comunidades hay mucho conocimiento because there's a lot of knowledge in the communities. y hoy nuestra proyección al 2020 es que DESGUA tiene que tener una universidad autónoma popular. And our goals, one of our goals for 2020 is to have an autonomous popular university Con estudios gratuitos para todos los jóvenes porque no tenemos acceso a las universidades nacionales o privadas en Guatemala. and they want the courses would be free for all students, and that's because people in their community do not have access to universities in Guatemala. Ese es nuestro sueño guatemalteco. That's our Guatemalan dream. No hay universidad popular en Guatemala. There is no popular university in Queremos Guatemala. ser los primeros. So we want to be the first. Esa es la relación comunitaria. Las comunidades piden un espacio donde estudiar y a nivel universitario. So communities have asked us to do this. They've asked for a space where they can be in a university. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Un saludo de parte de mis compañeros y compañeras de DESGUA y la Red CAT en Guatemala. Y un saludo de mi comunidad también porque ellos saben que estoy hablando de ellos ahora. Sí, y ya tenemos un representante, Sí, cuando quieran. ahí estamos. Yeah. So he's saying just greetings from his organization and also from his community who's been talking about so much today. Thank you for having him. Muchas gracias.